विकसित भारत एट 2047 के संकल्प पर वडोदरा के डॉक्टर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वडोदरा के मेहमान बने हैं। तब आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता पदयात्रा को लेकर वो वडोदरा पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान कुछ वक्त निकालकर वडोदरा शहर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ उनकी ओर से विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को लेकर चर्चा की गई। दरअसल इसके लिए उन्हें विनती की गई थी, तब इस विनती को सहर्ष उनकी ओर से स्वीकार किया गया, जिसके बाद उन्होंने सभी डॉक्टर्स को मिलने के लिए अनुमति दी। ऐसे में इस कार्यक्रम का सुंदर आयोजन भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सेल वडोदरा और मध्य जोन की ओर से करवाया गया। डॉक्टर मितेश शाह के नेतृत्व के तहत इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तब इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी विशेष तौर पर मौजूद रहे थे। तब आपको बता दें कि इस दौरान विस्तृत में डॉक्टर्स के साथ कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई थी और इस कार्यक्रम के तहत वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सेल की सक्रियता और साथ ही स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता देखने मिली। महानगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા માટે વડોદરા મહાનગર ખાતે આવ્યા હોય ત્યારે થોડો સમય વડોદરા મહાનગરના પ્રબુદ્ધ તબીબો સાથે એમણે વિકસિત ભારત 2047ના સંકલ્પને લઈ અને ચર્ચા માટે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રીને વિનંતી કરી હતી અને ખૂબ જ સહર્ષ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રીએ તમામ તબીબશ્રીઓને મળવા માટેની અનુમતિ આપી અને ડૉક્ટર સેલ વડોદરા અને મધ્ય ઝોન દ્વારા આપણા યશસ્વી અધ્યક્ષ ડૉક્ટર જયપ્રકાશ સોનીજી, ડૉક્ટર મિતેશ શાહજી બંને દ્વારા ખૂબ સુંદર આયોજન તબીબશ્રીઓના સંવાદ માટેનું માનનીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી શ્રી જેપી નડ્ડાજી સાથે આ રાખવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જગદીશ વિશ્વકર્માજીની પણ રહી અને તમામ તબીબો સાથે વિકસિત ભારતના સંકલ્પને લઈ 2014થી લઈ અત્યાર સુધીમાં કયા સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે કાર્યો થયા છે અને ભારતના સ્વાસ્થ્યનો કાયાકલ્પ કઈ રીતે થયો છે એ બાબતે મંથન કર્યું, ચિંતન કર્યું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।